Sahabat Rumah Belajar, senang sekali pada saat ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. I'm so happy that we can meet for studying English. Hopefully you are doing well and healthy. Procedure text is our topic today. After studying this topic, you should be able to identify the social function, the general structure, and the language features of procedure text. Jadi tujuan pembelajaran kita saat ini adalah siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Mari kita pelajari topik ini bersama-sama. Let's study procedure text together. Sahabat Rumah Belajar, hampir semua aktivitas kita berkaitan dengan prosedur tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Karena itu, mari kita bahas apa fungsi teks prosedur. Well, most of our activities are related with procedure about how to make or how to do something. Let's discuss now about the social function of procedure text. The social function of procedure text is to tell the readers or listeners how to make something through a set of instructions or steps. Jadi fungsi dari pembelajaran teks prosedur adalah kita bisa menyampaikan kepada pembaca atau pendengar tentang bagaimana membuat sesuatu melalui serangkaian instruksi atau langkah-langkah. Sahabat Rumah Belajar, ketika kita mau menulis teks prosedur, kita bisa mengikuti langkah-langkah penulisannya. Ini adalah langkah-langkah penulisan teks prosedur. Ada 3 bagian. The first is goal or the final purpose of doing the instruction. Yang kita tulis di sini adalah judul dari teks prosedur yang kita buat. Contohnya, how to make a cup of coffee. Bagaimana membuat secangkir kopi. How to apply for a job. Bagaimana melamar sebuah pekerjaan, atau how to operate a computer, bagaimana kita mengoperasikan komputer. Jadi, goal itu tujuan dari apa yang kita buat digambarkan di judul dari teks prosedur tersebut. The second, materials. Ingredients, utensils, and equipment to do the instruction. Pada bagian kedua penulisan teks prosedur ini, kita menyebutkan bahan-bahan, alat-alat, atau perlengkapan lain yang diperlukan untuk membuat sesuatu. The third is steps, a set of instruction to achieve the goal. Di bagian ketiga penulisan teks prosedur ini, kita sebutkan langkah-langkah atau instruksi yang harus kita ikuti untuk membuat sesuatu. Let's talk now about the language features of procedure text. Mari kita bahas bersama ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. When we want to write a procedure text, we should use imperative sentences, action verbs, connectives, adverbial phrases, the simple present tense. Ketika kita mau menulis teks prosedur, kita harus menggunakan 1. Kalimat perintah. Contohnya, cut the cucumber crosswise. Don't stir the gravy too fast. Kedua, action verbs atau kata-kata kerja. Contohnya, turn, put, mix, stir. Ketiga, connectives atau kata penghubung seperti first, then, finally. Keempat, adverbial phrases. Contohnya, for 5 minutes, 2 centimeters from the top.
Kelima, the simple present tense. Contohnya, it is easy to make cheese omelette. I do not want to let it dry. The simple present tense adalah kalimat yang menggunakan to be am or is, dan pada kalimat menggunakan kata kerja bentuk pertama. Sahabat rumah belajar, mari kita dengar bersama sebuah contoh teks prosedur. Listen to Mike talking about how to make a cheese omelet. Have you ever eaten a cheese omelet? Do you know how to make a cheese omelet? No? Would you like me to tell it for you? Okay, this is the way. Listen to me. To make a cheese omelet, you should prepare the ingredients such as 1 egg, 50 grams of cheese, a quarter cup of milk, 3 tablespoons of cooking oil, what else? Oh yeah, a pinch of salt, and don't forget some pepper. Now, to make a cheese omelet, you will need some kitchen utensils like a frying pan, a fork, a whisk, a spatula, a cheese grater, and a bowl, and of course, a plate. Okay, are you following me? Right, let me tell you how to make it. First, crack an egg into a bowl like this. Then whisk the egg with a fork until it's smooth. After that, add some milk and whisk well. Grate the cheese into the bowl and stir. Next, heat the oil in a frying pan and pour the mixture into the frying pan. Then turn the omelet with a spatula when it's brown. See, like this. Okay, now cook both sides. After the omelet is done, place it on a plate. Don't forget to season it with salt and pepper, and you can eat it while warm. It's easy, isn't it? Okay, after listening that monologue, can you answer this question? 1. What is the social function of the text? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kamu bandingkan teks yang kamu dengar dengan teori the social function of procedure text. Therefore, the correct answer of this question is to tell the readers or listeners about how to make cheese omelette. Question 2. Write down the generic structure of the text. Pertanyaan ini mengarahkan kamu untuk menganalisis struktur umum atau langkah-langkah penulisan dari teks yang kamu dengar. Do you still remember 3 steps for writing procedure text? Ini 3 langkah penulisan teks prosedur: goal, materials, dan steps. The answer of the goal is clearly stated here. Jawabannya, how to make cheese omelette. The second steps for writing procedure text is telling about materials. Langkah kedua penulisan teks prosedur adalah menyebutkan bahan-bahan, alat-alat, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Dan pada teks yang sudah kamu dengar sangat jelas, pembicaranya menyebutkan tentang kitchen utensils and ingredients. Dan kedua bagian ini yang perlu kamu tulis pada bagian materials. This is the last. You should write down the steps as you heard on the previous monologue. Tulislah langkah-langkah pembuatan cheese omelette seperti yang telah kamu dengar. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembahasan kita tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Semoga bermanfaat. This is the end of our discussion about social function, the generic structure, and language features of procedure text. Hopefully, it will be useful for you.